दुनिया रे सबु मनुष्य प्रत्येक दिन किछि ना किछि पाप करिथांती, किंतु केही मनुष्य केबे भी माने नहीं से पाप करुछि बोली। ए दुनियार एही पापी मनुष्य मध्यरु स्त्री एवं पुरुष दुई जन सामिल होइथांती। तेबे आमे जानिबा सबुठारु बड़ पापी किए, स्त्री ना पुरुष? किए सबुठारु बड़ पापी? आसंतु जानिबा एही कहानी माध्यम रे। तेणु आपणको अनुरोध, यह शेष पर्यंत देखंतु, अधारु छाड़ंतु नहीं। तेबे चलंतु कहानी माध्यम रे जानिबा। बहुत वर्ष आगरु गोटे देशर राजा थिले। महाराजा एक महाराणी से शिवंकर बहुत बड़ भक्त थिले। से तांको पाखरे सुआ एवं सारी रखिथिले, सेमानकर जत्न मध्य नेउथिले। एही सुआ एवं सारी को पंजुरी रे रखिथिले। एक सुआ एही सुआ एवं सारी को पंजुरी रे एका साथी रखिथिले। दिने दिने सुआ एवं सारी कथा हेउथिले। सारी कहिला, एही पुरुष माने बहुत बड़ पापी अटंती, बहुत बड़ धोकाबाज अटंती। टिके सुजोग पाइले एमाने धोका देबाकू पछंती नाही। सारीटारू एही कथा सुनी सुआ कहिला, तू पुरुष को दोष देवा बंद कर। ए दुनिया रे सबुठारु बड़ पापी हेउची स्त्री। टिके सुजोग पाइले सेमाने तांकर रंग बदलाई थांती। दिन मास वर्ष अनुसार सेमाने तांकर भिन्न भिन्न रूप देखाई थांती। एमाने बहुत धोकाबाज अटंती। एमानक ठारू बड़ पापी ए दुनिया रे केही नाही, काहेकि ना एमाने काहाकू मध्य हत्या करि पारंती। एही कथा आगको कही सुआ एवं सारी मध्यरे लड़ाई हैला, किए दुनिया रे सबुठारु बड़ पापी। जेतेबेले महाराज सुआ एवं सारींकर लड़ाई देखिले, आरे तमे दुई जन कौन पाई लड़ुच? तम मध्यरे विवाद कौन पाई? या सुनी सारी उत्तर देला, महाराज मु कहूची ए दुनिया रे सबुठारु बड़ पापी हेउची पुरुष, किंतु सुआ मानु नाही। सुआ कहिला, मु कहूची ए दुनिया रे सबुठारु बड़ पापी स्त्री, कारण सेमाने सबुबेले धक्का दियंती, किंतु सारी जमा मानु नाही। तापरे महाराज कहिले, तमे माने निज भितरे काहेकि लड़ुच? तापरे सारी उदाहरण देई कहिला, गोटिए राज्य रे जणे राजा थिले। तांकर एकमात्र पुओ थिला। से बहुत जुआ खेलुथाए, किंतु राजा एकथा केबे भी जानि न थांती। से राजा को लुचाई जुआ खेलुथाए। दिने राजांकर हठात मृत्यु होईगला। तापरे राजांको पुओ आउ काहारी को डरिला नहीं। से आहुरी जुआ खेलिला। एमिति खेलिला, जुआ खेली खेली निजर सबु संपत्ति हराई देला। से भिकारी होईगला। से आउ तार गाँ को फेरिला नहीं। से अन्य गाँ को गला। अन्य गाँ को जाई साहुकार घर को गला, आउ पानी पीवा पाई मागिला। साहुकार कहिले, बाबू तमे किए? तमे केउठारु आसीच? तुमको तो आगरु मु ए ग्राम रे केबे भी देखी नहीं। राजा पुओ कहिला, मु वाणिज्य करिया पई आसीथिली। मु जणे व्यापारी। वाणिज्य करुथुबा समय रे जहाजटी समुद्र रे बुड़ीगला। आउ मोर सबु संपत्ति सेतिरे थिला। आउ सबु संपत्ति पानी रे बुड़ीगला। तापरे साहुकार कहिले, पुओ तमे देखिया पई बहुत सुंदर अट, आउ तमे जणे व्यापारी अट। तमे जदि चाहो मो झियो को विवाह करि परिबो। तापरे पुओटी बहुत खुशी होईगला। आउ राजांकर ए सब संपत्ति देई ता मनरे अलगा कौन जात हैला। तापरे राजा पुओ राजी होईगला। आउ साहुकार झियो को विवाह कला। पुओटी बहुत खुशी होइथाए। आउ साहुकार बहुत धन संपत्ति झियो को देले, किंतु पुओटी धन पाई विवाह करिथिला। तापरे पुओ साहुकार झियो को नेई ता घर को जाउथला। रास्ता रे जाऊ जाऊ गोटिए जंगल पड़िला। पुओटी झियो को कहिला, सुण, आमे एबे जंगल रास्ता रे जाउछे। जाऊ जाऊ जदि केही तमर सुना गहना नहीं निए, ताहले कौन हेबो? तेणु तमे तमर सबु सुना गहना मते देई दियो। तेणु झियोटी स्वामींकर एही कथा सुनी विश्वासर सह सबु सुना गहना तार स्वामी को देई देला। तापरे सेमाने गोटिए जगार विश्राम कले। किछि समय बीतीगला, किंतु पुओर पाप विचार करिथिबा पुओ जनक ता स्त्री सहित आसीथिबा दासी को सेइटारे हत्या करिदेला। आउ तार स्त्री को कूଅ भितरे पकाई देला।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ କୂଅରେ ବୁଡ଼ି ମରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଝିଅଟି ମରି ନଥିଲା। ବଞ୍ଚା ବଞ୍ଚା ବହୁତ ଜୋର ପାଟି କଲା। ଏହାପରେ ପୁଅଟି ସେଠାରୁ ସବୁ ସୁନା ଗହଣା ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ଝିଅଟି ବଞ୍ଚାଉ ବଞ୍ଚାଉ ପାଟି କରୁଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଜଣେ ଲୋକ ଯାଉଥାନ୍ତି। ସିଏ ଆସି ଝିଅଟିକୁ କୂଅରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଆଉ ତା'ର ବାପ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ଝିଅର ବାପା ଝିଅର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଏହାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ଝିଅଟି ପତିବ୍ରତା ଥିଲା। ସେ ମିଛ କହିଲା। ସେ କହିଲା, ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଉଥିଲେ। ଚୋରମାନେ ଦାସୀକୁ ମାରିଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ସୁନାଗହଣା ମୋ ପାଖରୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ ମୋତେ କୂଅରେ ପକାଇଦେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର କଥା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ଝିଅର ବାପା କହିଲେ, ଏଇସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ପୁଅ ଜଣକ ତା'ର ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସିଲା। ସେ ଭାବିଲା ମୁଁ ଯାଇ କହିବି ଯେ ତମେ ଅଜା ହେବାକୁ ଯାଉଛ, ଦେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ସୁନା ଗହଣା ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆସି ଯାହା ଦେଖିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିଲା। ଝିଅଟି କହିଲା, ଶୁଣ, ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଏଇସବୁ କଥା କହିଛି। ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଅଟି ଝିଅକୁ କହିଲା, ଆମେ କାଲି ସକାଳେ ଘରକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ପୁଅଟି ମନରେ ବହୁତ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଥାଏ। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ରାତିରେ ଶୋଇଗଲେ। ସ୍ୱାମୀର କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିଦେଲା ଆଉ ସବୁ ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟିନେଲା। ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ସାରି ରାଜାଙ୍କୁ ଏହିସବୁ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବା ପରେ ସାରି କହିଲା, ଦେଖିଲେ ମହାରାଜ, ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ପାପୀ କିଏ? ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାପୀ କିଏ? ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସାରିଠାରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣି ଶୁଆ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଏକ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲା। ଶୁଆ ଏବଂ ସାରିଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ରାଜା କହିଲେ, ଶୁଣ, ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପୀ କିଏ? ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ କି ସ୍ୱାମୀ। ଯାହାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେମିତି ତା'ର ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କଲାବେଳେ ଏହା ଭାବେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପୁରୁଷ ଆଉ ତାକୁ ପାପ କରିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯିଏ ତମ ସହିତ ଥରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛି ପୁଣି କରିପାରେ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତା ସ୍ୱାମୀର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ବିଷୟରେ ସତ କହିଥାନ୍ତା ତେବେ ଫଳାଫଳ କିଛି ଅଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଲୋକଟି ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ପାପ କରିଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ପାପକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ପାପ କରିଛି। ତେଣୁ ତାହାର ଫଳାଫଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ପୁରୁଷଟିକୁ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ତାହାର ପାପ କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇଥିବେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କିଏ ସବୁଠାରୁ ପାପୀ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ, ପୁରୁଷ ନା ସ୍ତ୍ରୀ? କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।